Ni dan nian no. अपनी लाइन पे खड़े हो जाओ। अरे आओ, अभी बहुत दूर है। अभी 11-12 गाड़ी के बाद बाबा जी आ रहे हैं। खड़ी कोचा एक लाइन से जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ। यहाँ से लोगों को पुलिस के पास यही खड़े हो जाओ। एक लाइन से तुम लोग भाई अच्छा रुक जाओ, चले भी जाओ, लेकिन इनका सब लोगों को उतारो वहाँ चले और रोटी की वो फोन डालें। आज नहीं फेंकेंगे। थोड़ी भाई बहन फूल को छोड़कर स्वामी जी महाराज की गाड़ी पर कोई पैसा रुपया सेवा कुछ नहीं फेंकेंगे, नहीं वो बेकार हो जाएगा। महाराज हमारी गाड़ी खुली थी।
सब लोग बैठो। के नाम को बोले, पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप। शंका करोगे तो बहुत बड़ा आपका नुकसान हो जाएगा। शंका करोगे तो घर में पति और पत्नी में झगड़ा हो जाएगा। शंका करोगे तो भाई भाई लगे तो पक्की बात है, और शंका करोगे तो पिता पुत्र लड़ाई। शंका और शंका करोगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। शंका करने से क्या होता है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकारी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो सबका जीवन अस्त हो जाता है। किसी को प्रेम प्यार मोहब्बत मिलेगा नहीं, कोई सेवा करेगा कि आनंद बदला करेगा। विकास जो आपने अपने शरीर में प्रवेश करके नापक है, ये जीवात्मा का विनाश है, और अपना रास्ता छूट गया तो ये जीवात्मा बचा है। पीछे जितने भी महात्मा आए, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी जीवात्मा का या इंसान की रूह का नुकसान हो जाए। वो हमेशा वही काम करते रहे जिसका पूरा कर, और महात्मा ही तो परमात्मा का नाम बताएंगे। जब तक वो नहीं आएगा तब तक आपको क्या सब कुछ होगा। इसलिए जितने नाम तब तुम्हारे के नाम वो बेनाम होती है, तो 1000 नाम उसके रख तो, लेकिन बेनाम उसका कोई नाम ना, उसका कोई रूप है ना उसका कोई नाम है। लेकिन रूप भी है और नाम भी है, लेकिन माइक नहीं होता। तो रूप का वर्णन नहीं हो सकता है, तो रूप है इतना जवाब से नहीं कह सकते हो, लिखने में नहीं आ सकता है, तो वो तो अरूप है। तो आप ये जो आप सुनते हो जय गुरुदेव, तो जय गुरुदेव से हमारा नाम तो है। आपको शंका हो गई जय गुरुदेव शरीर वाला बाबा हमारा नाम, और आपका भी नाम। एक पेड़ पालो नदी नानी और पहाड़ समुद्र का भी नाम, इसका नाम का है। जो तत्व का भी है और सबका भी था, शंका मत करो। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। बच्चे और बच्चियों, पुरुष और स्त्री, ये बड़े सौभाग्य पौधे प्राण के जब पुण्य जो करते हैं तो ये समय मिलता है। ये बड़े बात में आपको समय मिला, ऐसा समय बार बार कभी जीवन में मिला नहीं तो नहीं मिला। तो आज जो समय आपको मिल गया उसका आप करो लाभ, अलौकिक लाभ, वो लाभ दीजिए। और ऐसा संदेश सुनिए जो किसी ने सुनाया अभी तक आपको नहीं सुनाया।
पति देकर ये बात ना इसको मालिक की रूप बैठे तो ये फल है। मकान को दूसरे का और जीवात्मा दूसरे की, तो इसको ला करके तो फल किया गया। ये मकान उसने दिया है, थोड़े दिन के लिए आत्मा दिया और उसने कहा कि कोई मेरा मकान है, मैं तुमको शुद्ध साफ पवित्र देता हूँ, मेरे मकान में आप गंदगी जमा मत करना। और जीवात्मा जब मालिक के होते आई है तो उसको जल्दी से जगाकर जल्दी से और नाम को जल्दी से प्राप्त हो और मालिक के पास पहुंच जाओ। तो तुमको इसलिए मैंने मकान दिया और थोड़े दिन के बाद ये मकान में ले ली। अगर तुमने मेरा मकान पैदा किया तो मैं बड़ी मान लाऊंगा, बहुत मानूंगा। तो उसने सब समझाऊंगा कि आपको मकान दिया और उसने कहा देखो इस मकान के लिए हम उसको किराए पर भाड़े पर सामान देते हैं, क्या जैसे अनाज है, सब्जी है, फल है, ये सब कपड़े हैं, ये उसकी झोपड़ी है, ये मिट्टी का बनाया मकान है, ये सब दवा डाले तो सब इसके मकान के लिए सामान, तो ये सब सामान से इसकी मदद पट्टी करते रहना, इसको ठीक रखना, पहले निरोगी रखना, बीमार मत होने देना, इसलिए मैंने ये सब सामान दिया। और ये जो मकान है और मैं तुमको ये लड़का देता हूँ, लड़की देता हूँ, पति देता हूँ, पत्नी देता हूँ, भाई देता हूँ, ये जो सबको देता हूँ, ये रिश्तेदार, ये जवाई है और ये है, ये सब तुमको देता हूँ मेरी दूसरे की सेवा है। तुम उनकी सेवा करो और कोई आपके घर पर आ जाए तो आप उसकी सेवा करो, आप नहीं जानते और आप उसके घर पर हो जाओ तो बात कुछ नहीं। इसलिए मैंने ये सब सामान दिया कि आपके दृष्टि सकते हैं, कहीं जाओ आओ तो आप ये तो ये वहां से आई। अब आपको ये सब पता नहीं है, तो जब आप वहां नहीं आए, ये जमीनें थी आप क्या कुछ नहीं था और न पूरा था न बच्चे था, न यहाँ थी न थी न वहां, ये कोई समुद्र पहाड़ पेड़ कुछ नहीं, कोई पशु पक्षी आदमी कोई नहीं, कुछ है तो प्रभाव देवता और स्वर्ग और वैकुंठ भी नहीं था और चारों खाने और नरक में भी नहीं। तो जब स्वर्ग और वैकुंठ नहीं था तो भी नहीं था और ब्रह्म नहीं था और पाप भी नहीं था और हम तो थे कोई भी बात नहीं, कुछ नहीं था कुछ नहीं था। तो ये विश्वास है। अब ये समझने की चीजें इसी को समझना, तो तुमने तो कभी रामायण सुनी नहीं, सुनी होगी तो अल्लाह ने सुनाई होगी और पहले बैठ करके सुनते रहोगे, ना उन्होंने कुछ देखा और ना उन्होंने सुना न समझा, तो दोनों के दोनों ऐसे रह गए। तो कुर्सी में लिखते अद्धा और बहरा चेला और ठेला कई बात हुई है, तो किसी को ये पता नहीं था। तो एक अनिया नामा एक था और कुछ नहीं था।
जो कुछ भी था जो बाहर आप देख रहे निकला हुआ वहां ये सब जीवित हमारे होता तो की मौज की इच्छा जैसे आपकी इच्छा हो जाए आपकी मौज हो जाए कि हम ये काम करेंगे तो आप कर लेंगे आपको बंद कि हम दुकान डालेंगे हम कारखाना बनाएंगे मैं आप खेती करेंगे हम मजदूरी करेंगे हम ये काम करेंगे तो आप करेंगे ऐसे वो मन संभला था तो उसकी मौज इच्छा ये हुई कि मैं कुछ नया बता करूँ खिलाफ तो उसने अपने आप से एक आवाज उठाया एक आवाज चोट से निकाली बड़ी दूर बड़ी ताकत की शक्ति वो आवाज करते धीरे शक्ति चलाए कि अगर तो ब्रह्मांड अगर तो लोग उसने बना दिए और सीधी बनाते हुए चले इसका खांचा ये खांचा जो कुछ आप देख रहे हो आसमान का जरूरता ये लेकिन कोई नहीं था सब खुला कोई भी नहीं पर खाली उन्होंने अपनी आवाज पर एक खाता खड़ा अगर सब खुला तो नहीं आपके लिए कोई नहीं फिर उन्होंने जब ये खड़ा कर दिया तो अपने देश से और मालिक ने 16 बच्चे भेजी क्या मैं ये सब खाता पकड़ दिया और तुम जरा नीचे तो जाओ तुम जरा देखो तो जा सकते तो 16 मेरे बच्चों को हो गया 16 करते हुए अरे जैसे आप लोग तो वहां पर जितना आपने प्रकाश था करते ही ज्ञान था वो भी था तो आप तो लिखे नहीं गए उनको कहा कि आप सब तैयार कर दिया बनाकर तो वन मसाला यदि नीचे उतार दिया है मोटा से मोटा और से मोटा उससे मोटा और उससे बाद सब मसाला नीचे उतार दिया तो उसको हम अपनी आवाज उन्होंने अपने मुख से आवाज निकाली तो सीधी चली आ रही है इसी आवाज पर उन्होंने बैठा दिया एक को जाओ एक को जाओ क्यों कहते हैं नाम 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 को कहते हैं जिसमें से आवाज निकले और नाम को कहते हैं जहां तक आवाज जाए नाम कहते हैं नाम ये उससे कहना तत्वों की आवाज पड़ता है चलिए सबसे सब 16 बच्चे तो मालिक के का नाम होते जब तक आए और बीच में गोली पड़े बीच में लटके जा सकते हैं जा सकते हैं और गोली को पसंद कर लटके तो रोड से यहाँ से कोई नहीं तो वही मेरे मालिक सबसे आ रहा था तो अखर जो कर पीट गए इतनी गिनती आ इतने जोर कर उन्होंने और तुम्हारे साथ सोचा है तुम्हारे सोचा हुआ तुम्हारा सेवा हो गए और हमसे आपसे कहते हैं तुम जो चाहो वो तो हमसे मांगो की हम दे देंगे अब तुमने सोचा है पूछा है कि भाई तुम्हारी सेवा करे और तुम जो मुझे मांगो दे देंगे तो मांगे को कह रहा तुम्हारे को दे देंगे तो मैंने कुछ मांगे तो उन्होंने सबने कहा छोटा छोटा राज तो मालिक ने कहा अरे ध्यान में तुम भूल गया तो बिना जीवात्माओं के लिए ये कोई रचना नहीं किसी लोग
کسی لوگ جو مان لو کوئی جو جب تک کی بات میں وہاں نہیں پہنچے گی تب تک کوئی مسالہ ہے جس کو بنا کر کے کھانے کے کیا تو بنا یہ رکھا ہوا ہے آپ کے ساتھ میں بنا بنایا چیز بن جب بیٹھے گا تب تو یہ چلے گا تو جڑے اب اتنا تو بغیر چیتن کے نہیں ہو سکتی تو اس جڑے میں چیتن کو بیٹھا نہیں ہے اور کی بات یہ سب پشو میں پنچھیوں میں جب سنگیوں میں کھڑتے تھا یہ سب وہی چیز بنی تو اس سے کہا کہ ہماری لوگوں نے سیوا کی ہے اور ہم اس سے خوش ہو گئے تو اس سے کہا تو کام مجھے میرے چھوٹا کرنا ہے تو تمہارے بغیر کوئی رکھنا ہوگی نہیں تو ہم تم کو کام میں دینا چاہتے ہیں تو جو تم کو کام نہ کرے دیکھ کر تصدیق ہوتا تو تصدیق کھڑے کی کیا ہوتی ہے کہ تصدیق کھڑے پر 16 کو بھاگ کے کیا چھوٹا سا کی بات محمد تھوڑا تھوڑا سا بندہ اس سب کو کیا اور کھا کے اپنے لوگوں میں اپنا مسالہ بنا کر کے بیٹھا اور پورے کرنا تو یہ بات ٹوٹ پڑ گئی کہ دیکھو تم کو تو میں نے دوسرے نام پر اتارا اور میں تم کو دوسرے نام پر اتارا تو یہ پتہ نہیں تم جانا اور تم کو پاکے رہنا تو اس نام کو کھیلنا سب کو آگے سنتے ہو کہ ہمارے یہاں میں باہر ہو سکنے کا رشتہ ہے تو لڑکوں بچوں سے کہا کہ میں باہر رہنا چاہتے ہیں تمہاری آئے تو اپنے بچہ آپ اس کو کھاتے دے گا تو خیر اسی طرح سے بات کرتے ہیں وہاں ان کو پیسے اچھی ملنے لگے تو بات جو تو ملی ہے تو یہ ملنے لگا تو وہاں پیسے کی اچھی بچت ہوئی تو اپنے گھر میں زندگی میں وہ بات کا تو خرچہ میں لیتے ہیں لیکن یہاں پیسہ اچھا ملا میں ابھی تھوڑا چاہتا ہوں ذرا سا کمال اور چاہتا ہوں تو یہ کہتے کرتے اس کو پیسے بات اب وہاں کوئی ایسا کارن بن گیا کہ وہاں کے لوگوں کے کام کو جو لوگ پردیش کے ہمارے دیش میں آئے ہو اور سب لوگ چھوٹے کارن کرتے ہیں اگر کوئی مکان نہیں دے سکتا نہیں دے سکتا اور کوئی گھر سے نہیں کر سکتا ہے گھر جو سامان اور وہ نہیں ہے خالی کپڑے ایک اور کچھ ہے
مار پیٹ اور یہ ہنسا وہ ہنسا اور یہ ٹوٹی ڈکیتی اور یہ چھینا جھپٹی وہ اب کئی بار کرے اب ایک گاڑی میں روٹی سمجھی انسان میں کر رہا اب وہ جب سمجھ آیا تو اس نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ بھائی بندہ کو دے رہا ہے تو بندہ کو کرنا اور آپ نے کہا تھا بندہ نہیں کرے کہ بتانا ہوتا ہے اور میں اپنا کام کروں گا تو تم نے ایک بندہ کر کے اور سامان دیا ہمارے پاس جب ایک سامان دیکھتی کہ دیکھنا ہو کہ میرے سامان دیکھتی کہ کام دے رہا ہو خرید دیکھی تو آپ کہتے ہو میرا بڑے بھائی مانی بڑے کراواز میں نے تم کو سامان کرائے پر کیا اور یہ تو خرید لگا وہ رکھائے دے دیا اور یہ بات کو اپنے کنجر کے لیے اور ناگر کے پاس رکھنے کے لیے کہ اپنے گھر تک پہنچائے کی قیمت میں اور تم نے ہمارے مقام کو بندہ کرتا ہے مان ہے تم چھکنے کیا ہو راجہ پاس ہے تمہارے گئے گا کہ تمہارے ساتھ دیکھا چناؤ کے دکھاڑ کوئی نہ کوئی تلوار ہے وہاں پر میں پورے بات کوئی انتظار کو نکال اور آپ سے نمٹا کر کے سب سمانا اب ہندی اردو سب کی فارسی اور جو بھی تم نے سکھا ہوگا انڈیا اور یہ اور وہ اور ڈانٹی اور بیٹھی ہوگی اور دیکھنا اور سننا اور بولنا اور سمجھنا اور صاف یا آپ تم نہ رستے کو پہچان سکتے ہو نہ رستے کی بات سن سکتے ہو نہ ماں باپ کی نہ کی نہ رستے اگر میں سب دیکھ بولو ارے میں آپ کو کچھ کہہ رہے بولو ارے تم موقع پہ بولو صاف جتنا بھی بات کا سامان تھا روپیہ پیسہ ہے کپڑے رکھنے کے وہ سونا شادی مکان کھیتی کے لیے رات کو نگاہ بات اور تم نے کیا کہا اب تم نے کہا تھوڑی دیر کے بعد اچھا ایک ہوتی ہے
मकान रास्ता बहुत ऊंचा नहीं होता तो क्या कहते रास्ता भूल जाओ या इधर उधर पे छूट जाए यहाँ के पीछे देखे यहाँ रास्ता यही है आगे गाँव तो कह रहे हो तो कुछ दिखाई देता है तो कह रहे चंद्रा आया और ऊपर आया अभी चले जा रहे तो दरवाजे में बैठे हो और वहाँ पर जब खाना देख रहे हर किसी को देख करके होता है एक मिट्टी को देख करके रखता था आप उस मिट्टी को देख करके होता है तो आने पान के तो बंदे ये चढ़ाई कर दिया तो निकलना हो पैरों में रहने के लिए देखो कहा और मिट्टी के लिए अपना देख कर होता है तो फिर रोना बहुत कर दिया बाहर जाके खड़े होकर समझाए तो बच्चे के पीछे आगे गया चरणों में देखा चरण बहुत खुशी बहुत अच्छी सेवा अपना किया तुम्हारे पास थोड़ी है हमने उसको जेब में थोड़ी रखा है उसको देखते रहे थे वो तो तुम्हारे कब से तुम्हारे बाप जब बच्ची की बात हुई तो देखता है बड़े बड़े बहन ये सारा संसार के हमारे से बहन ऐसे सुंदर है और जब तक ये चित्र वहाँ सूरज चांद बदलने में नजर आते अगर इनकी दशा हो जाती तो मिट्टी और मिट्टी अब वो कहता है इसका सारा संसार कहने का मतलब यह है कि आप किसी प्रकार का बता रहा हूं तो आपसे कभी सुनी नहीं कोई कहने वाला से विश्वास सुनाए देखने वाला वो सुनाए अच्छे से सुनाते हैं छोड़ो सीधो क्या सुना दिया और सुन ले तो कोई भी पहले हमसे सुना वो भी अकेले सुनना तो उसको चाहिए था कि महापुरुष की जिनसे उसका मंदिर है इस कल्प में जिसने प्राप्त किया वो सत्य कोई न कोई संदेश कोई महात्मा मिल जाता तो आपको प्रत्येक व्यक्ति का रास्ता बताकर तुम्हारे निर्वाह को तुम्हारे काम को तुम्हारे नाम को खोल करके और रास्ता दिखा के दे सकता बड़े ये देखो आप बाबा जी के साथ भैया मत पूरा अरे हाँ आपको जो बीच है उसको दो हम तो आपको रखी देने के लिए आपको माफ आए लेकिन आप उसको समझते नहीं ये समझोगे बात जो बड़े जो भी अच्छा बुरा काम करोगे वो सब न्याय और सब देखते रहेंगे और आपकी जब वहाँ खुलेगी कान खुले के नाम खुले तो पूरा दफ्तर आपको बताया था और पूरे आपको चुनावी और चुनावी रखले ये सब आपको नरक आपको दिखाई देने ये नरक है और ये खाने और चौरासी में दुनिया है और इसके बाद ये है और स्वर्ग है जिसमें पूछे सब दिखाया था आपकी किताब और जब आपको अपना देते हैं तो आपको की जमा उससे की जमा की हाथ से अच्छा कर उपयोग किया ये चाहे बुरा है सबसे ये नाशा किया और नाशा किया और प्रेम को जीत दिया और आशीर्वाद दिया और प्रतिवाद दिया सच्ची किया वो सच्ची किया टेक्नोलॉजी दिया और ड्राइवर तुम्हारा उसको दिया उसके लिए ये सब कुछ अच्छा करते रहे और किसी का खराब होता है वो तो उसी में उतरेगा जिससे आपका सदन पूरा हो जाएगा और एक तरफ पर साफ सही क्या स्थिति है काम करो और मजदूरी करो कैसे करो ईमानदारी से करो तो आपको भरत का मतलब है कि आपके कपड़े पूरे खाने को पूरा करने को पूरा पास छुट्टी
اور ہم کو بھگوان صاحب مندر میں تمہاری کیرتن کی بات پر سچا راستہ سچا مجھے کرنے کا اوپر بتاتے ہیں 2 گھنٹے کرو تو وہ کیا ہمت پر تھا 2-4 15 دن 1 مہینے ہمارے پاس تم لوگ تمہاری اٹھان ہے یہ جتنا پیسہ ہے ہمارے خرچ کرتے تھے لڑکے وہ سنتے پیسہ ہمارے لیے اور پیسہ ہوتا تینوں بچے جو بیماری کرا کافی کم میں بتایا موٹے پہلے لیکن ٹھیک کھٹے نہیں کیے کرتے نہیں آپ نے دیکھا مہینے کے لیے آپ کو مدد ہو گئی یا دینے پر اتنا خرچہ کرتے اتنا کھاتی تو اتنا اور یہ مدد ہو گئی تو اس کے لیے بھی موٹا لیکن نہ پھر آپ کو دیکھا کہ ڈاکٹر کو آپ یہ آپ کے پاس ایمانداری اور محنت کی پہنچ اب ہم یہ فیصلہ ہوا کہ ہم یہ کام کریں گے ہم کو اس کا پھل مل گیا سچا اگر آپ کے بتاتے رہے تو مجھے سکھا میں لگا رہتا ہوں پریشان آج یہ سوچنے لگے کہ بڑے میرے تم سمجھتے کہ نہیں ہوگا ہم تھوڑا سنو تو 1-8 مہینے اس کو سنتے رہے اور جب اس کو راستہ بتایا آپ نے سمجھ گیا ہو جائے اگر اچھا ہو جائے کیونکہ اب ہم کو نیا گزرے گی اب تک سے تو اب ہم کو مان کو جائے گا تو بچارے تک مل جائے 8 کی کرتے وہاں ہوں گے اور جب صاف ہو جائے دینا ہو جائے تو ہماری نصیحت ہو جائے انہوں نے سوچا ہے تو احسان بات کی ایسا کرے کہ آئی بھی چلے اور جلدی اپنے چلے جائے اور جلدی لوگ کیا ہے جو سمجھ میرا نہیں ملے تو سائیکل کے لیے 15 روپئے 15 نہیں پوچھو 40 ہوگا اب یہ کپڑے بھی اچھے پہنے لگے صاف کپڑے پہنے لگے اور مطلب کیا سائیکل کا شروع کر دے یہ لوگ ایسے دوسرے کرتے ہیں اور کسی کام کے تو اب چکر کھایا گیا اس کے بعد میں اس پہ کہا میں کھانا جانا تو چلو گے تو ہم نے 12 سال کو بھی سفر کر کے 90 دیتا وہ بھی کہا وہ بھی کا سفر ہے 90 دن تک چلو گا تو کہہ رہے چلے تو کہہ رہے 5,000 روپئے انہوں نے جو ایمانداری محنت کے ساتھ کام کرتے بچوں کی سیوا ہوئے کرتے انہوں نے 5,000 کی موٹر اور 90 دن تک میرے ساتھ جائے ویسے سائیکل والے بھی ہیں 90 دن اور ساتھ لوگ کرتے ہیں انہوں نے کہا تم جاؤ جب کو اتنی مدد کی اور گیا نہیں اور ان کو کپڑے ملے اور کھانا ملا اور کوئی بات نہیں بچے کسی طرح سے تم چلے جاؤ آپ کو بھی بات اور ملے گا لیکن چھٹی سے گئے لوٹ گئے آپ اس سے ابھی اب دیکھا ہمیں کوئی کام پر جانا دکشن بھارت میں موٹر میرے وہاں 5 ہے کوئی تو آپ نے موٹر چل کرنا یہ موٹر انہوں نے اور یہ میرے ساتھ لے گئے دکشن بھارت 40 گھنٹے اور برابر میرے ساتھ رہے وہاں سے لوٹ کر کے آئے تو اسی مہینے میں 3 تاریخ لوٹ کر کے 17 پہنچے اور 13 تک 3 داخلہ شروع ہوتے ہیں اسی مہینے میں ابھی 40 دن پورے کیے اور آئے اور پھر اس کے بعد میں 4تھے دن یہ چلا 13 تاریخ میں شروع ہو گیا تو آپ چکر کیوں آتا ہے ارے بھائی اس کو برکت مل رہی
جب ایمانداری محنت کے ساتھ کرتے ہیں اور ساتھ میں بچوں کی سیوا کرتے ہیں تو وہی بات تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایمانداری محنت کے ساتھ کھیتی دکان جب تک کا کام مزدوری کرو اور بچوں کی سیوا کرو رستہ میں بتاؤں گا تو مندر میں تم کو کہیں بات نہیں کرنا اپنے گھر میں چارپائی پر وہیں پر زمین پر گھر میں کپڑے کہتا ہے تو مندر میں یہ سچا مندر ہے اس میں کی بات کو بیٹھے میں دروازہ ہے اسی دروازے میں سچے بھگوان کا بڑی مل جائے تم کا پریشان ہو جب آدمی کی کھیتی والا کو آپ کو بتا رہا کہ جیسے انہوں نے برکت کی ہے برکت کیسے ہوا برکت کا ان کو آپ کے ساتھ بھگوان کا اور دوبارہ سکیے تو آپ کو سکتے آپ کو سکتے کہ سب کچھ تو سمجھتے اگر جو پتا ہے تو کوئی غلط بات بتائی جائے سب کو کرو تو کہتے ہیں ایمانداری محنت سے آدمی کو بتا نہیں ابھی بچہ ہونا چلے گا آپ نے گھر میں رہو اسی بدتری میں رہ کر کے گھر میں اسی میں سادھو بچا بچوں کی سیوا کرو اور جیواتما کو ایک گھر میں رہ کر کے گراؤ جن نے کام کیا کوئی گھنٹے کو لگانا تو پہلے ایک گھنٹہ اور جب آپ کو ملنے لگے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھاؤ چلو تو تمہارے پتی نیا ہو جائے اچھا یہ تو دیکھتا ابھی آپ کو کچھ نہیں ابھی جب اور دیکھو گے آپ کہ کتنی موٹے اور کتنی کھاتے اور کتنے کیا اور کتنے وہ یہ سب دیکھو گے تمہارے سامنے کرے گے اچھا موٹر کو جیسے ماتا تو یہ سب باتیں اڑ چلے جائیں گے یہ چھوٹے کے میدان میں یہ موٹر ساتھ ان کو کوئی امولک چیز نہیں ہے جو اس کے دولت ہونے چاہیے سے پڑی ہے وہ یہ کیا اس کو تو اس لیے لے آئے کہ تم جانو تو خاندان کی پہنا امولک چیز مل رہی ہے تو میرے بچے کے سب ملے گی دولت سے ملتی ہے تمہارا پورے دکان میں نقصان ایک خاندان ہے کھیتی مت کر دو 2 گھنٹے کے لیے تمہارا کھیتی میں نقصان نہیں ہوگا اور تم کو اس سے لاभ ہوگا دفتر والے سے کہتے ہیں تم کو ایسا پریشان ہوتے ہو تمہارا بھی کوئی نقصان نہیں ہوتا ہم مزدور کچھ بھی لے رہے تم اکیلی طرح تو کس کے اوپر گیا ہو جائے تو اس کے ساتھ جا رہا اور اس کو بیٹھنا کیا ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اس طرح سے ان کے اپنے ماتاؤں کے اس طرح سے بیٹھنا اور تو یہ مطلب چاہتے آپ دکان آئے ہوں گے اور ہاتھ جڑے ہوں گے کیا آ جائے گی تو لیجیے آپ اور تم یہاں آئے ہو تمہارا سمایا کسی کے کہیں بیماری چلی جاتی کسی کو پوری چلی جاتی کسی کے کو پیسوں آنے چلی گئی کسی چار آنے کسی کو چلی گئی تو یہاں پر بھی نقصان ہوتا ہوتا ہے اور اگر آپ کو چل جاؤ کے لیے جو کر ملے گا تو آپ ہو جائے وہ تو کسی پورا جو کوئی مہاتما ہوگا کوئی فقیر ہوگا اس کے ملے گا سب وہ فقیر مل جاتا کیونکہ آپ کو پہچان کر نہیں سکتے اور جو دے رہا وہ دے رہا اور میری بات کو بڑے دھیان سے یہ جتنے آپ کے گھر سنی لگے ایسے آپ سے کہا جائے کہ سب پڑھے لکھے بچے سب اپنی امی کو ایک اسی کو ایسے اوپر نکال دو اور ہم ایک 50 بلا سکتے ہیں پوجے کو اور اس کی جو انگلی اوپر نکلی وہ کاٹ جب تمہاری انگلی کاٹ دی جائے تو ہم کو یہ بتاؤ تم کو درد ہوگا کہ نہیں ہوگا تو بولو آپ کو یہ انبھو ہو گیا کہ ہم کو درد ہوگا تو آپ کو آپ کو دیا ہوتی ارے آپ کو پتہ چاہیے کہ ہم کو درد ہوگا ہم کو بھوک پیانے کی کو ہوتا ہے ہم کو گھر نکلنے کو لگتی تو آپ نے کہنے سمجھ گئے آپ کو یہ مختلف جو ہے اس میں خرچ کرنے کا آپ کو آسان کیا اور خود خرید آپ کو بہت بچوں کے جو ملیں گے وہ بھوگنے کے لیے ملیں گے یہ خرچ خرید ہے اور بھوگنے کا خرید ہے اس میں سزا دی جائے گی اور آپ کو وہاں وصول کیا جائے مار مار کر کے اور اس گانا دیکھتے رہو جگہ سے رہتے آپ تو آپ کو سب سے دیکھ چکے یہ خرچ کرنے کی کرنے ہوئی ہے اور اس پر ٹک دیا جاتا ہے آج ان میں سے سوال کا حکم ہوتا ہے پرجا دفتر سے کرتے سپاہی کو دے دیا سپاہی کا آواز تو سب کے سب کام
मत करो, किसी को निकाल करके किसी दान कर सके, किसमें ये मन है कि तुम ये चित्त है, ये प्राण और ये जीवात्मा, इसमें से प्राण अब मेरी आपको पूछना चाहूंगा कि उनकी सबकी प्रार्थना की जाए तो दर्द होगा कि नहीं होगा? आपको जानना चाहिए, आपको ध्यान करती हो पीछे की ओर की ओर आगे की होना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा तो वही हमारे बच्चे, हमारी माँ थी, हमारा बाप था, हमारा पति था, उसी को निकाल के सजा दी जा रही है और हम उसको समझने नहीं जाए कितने साथ काट रहे, कितने पैर काट रहे और उसको क्या करते पीछे आपको बातों पर हुए मिले आपके साथ बताने के लिए ये जीवात्मा की सबकी एक पत्र दयनीय समस्या थक गई और अंतर सीधा रंग पूरा हो गया। हर दिन जब से समय का पूरा हुआ तब तक तो आप जो चाहो तो करो, अच्छा बुरा, और जैसे समय पूरा हुआ और मकान खाली कराया और हिसाब करके सीधा रंग हो गया आपको बीच में कहा क्योंकि महात्मा को तो दिखाई दिया तो सीधा रंग माना छोटे से तो भूखे प्यासी बैठ चुके कभी मांगे नहीं कुछ और भी इधर से आता हुआ इधर से आता हुआ तो माँ बाप ये लड़का उनको की तरह से बैठा है कुछ बात नहीं और कुछ याद देखते रहते और खाना पीना सब मिल जाते अब छोटा से क्या होता है अंदर जब 7-8 साल के थे तो घर से बाहर वहाँ से 3 दिन चले गए बाहर अब ये दूल्हे तो बड़ी बुरा डाल दी और वहाँ पता चला कि वहाँ रास्ते में क्या वहाँ गए उसको लिया हमारा पिता और सुनाया और कहा घर से बात करने नहीं जा सकते चले गए एक आदमी तो घर में गए और फिर चले गए उधर से खाना पीना करते इधर से कोई मार में जाए तब तक उसमें कुछ ठीक है क्या बच्चे को मारना अच्छा लगे क्योंकि अब बड़ा हो गया अब हमारे ठीक नहीं है अब उन्होंने सोचा तो बच्चे को समझाया गया तो रात को हाथ पर हुए एक पहले दिन भर होते गए तुम्हें चलेगा तो रात को 2 बजे उठे और चले गए वहां की दूरी पर निकल गए और हमारे बहुत उधर से महात्मा रात 2 बजे उधर से आए अरे बात मैं इसको दे दिया अच्छा तो और उसको समझाया कि शरीर में एक हाथ इधर है, एक हाथ इधर है, एक नाक इधर है, ये बीच में जीवात्मा बैठी है उसमें एक हाथ है, एक कान है, एक नाक है तो देख दोनों आंखें बंद कर बात और अंदर की आंख सामने अंदर की तीसरी आंख को देख तो उसका मेरे को देखा तो थोड़ी देर बैठा है तो कहा अच्छा बोलो दिखाई दे हाथ ठीक है तो आप और कान को बंद करा कि कहा इधर कान है तीसरा और तू बात में कान बंद करते आवाज को सुन करा था ऊपर की आवाज को आ रही थी सुनाई को आवाज सुनाई हाँ बहुत अच्छा लगा ऐसा कहा आप उसका प्यार ऊपर से सब बताया बता दिया और बता के कहा कि रोज करना जब मैं देने की एक दूर से आया तो रोज करना है सुनना का बस करना जब तेरी आँख खुलेगी तब आप पुजारी का पुजारी से मुझे देख ले मैं तुझे अंदर करूँगा उधर अंदर तुझे सब आपका बता ऐसा मुझे कहा समझाया उन्हीं के सामने जाए अब उसको ये पता नहीं चला कि ऊपर चले गए कि नीचे चले गए बगल में नहीं दिखा वो तो पलट मारती हो जाए आप उसको 3 चीजें याद रखें जैसे हमने जो बताया हम इसके दूर से आए थे जब से यहाँ पर क्या तो मुझे पहचान अब वो गए घर में तो एक छोटे बैठा उसके वहां चले जाऊँ मैं बहुत लोग कुछ गए तो उन 10 लोग करने चले आए तो समझे मन कर
मालिक से उसको देखा और देख करके बड़े उन्होंने कहा मेरी आवाज को समझ ले और तू मेरे साथ चला तो आवाज करनी छोड़ दो तो आपका मालिक का और कहा तुझसे बहुत करूँ और तू तुझे चला तो रास्ता दे दिया तो उधर मालिक को नजर आया उधर गए मैदान उसको बहुत बड़ा बहुत बड़ा सफेद मैदान ये और क्या 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 है और ये क्या क्या चौरासी में चोरिया के सब पूरा हो गया और किस तरह की बात में गाड़ी जाती है बात जाती है और किस तरह की काम होता है कैसे देखता और खाने जाते इसको ले जाएंगे काम का होता सुनाएगा उसको और उसके बाद जहाँ हम करेंगे सब उन्होंने अपनी आँख से देखा उन्होंने अपनी आँख तो कहते हैं आपकी जिज्ञासा का हाथ होगा देखा अद्भुत अद्भुत रचना से यानी ऐसे कि जो रचना यहाँ कहीं जा सकती है देखी जाती ऐसे अनंत को हमने प्रधान में देखे अपने काम तो जब आपको ये पता नहीं कि दूसरी तरफ से क्या देखा क्या होता है अभी तो कहते हैं वो कहते हैं पाँच पूर्व काशी उसका काम करते एक कन्या हमार संतान तो उन्होंने जब उसको पा लिया तभी उन्होंने कहा ऐसी तो कल और जितनी सब्जियां हैं और सूखे गीले फल है और बीज है आपको भूख लगे तो 20 बात खाइए बाबा जी आपको पता नहीं चलेगा अच्छे मकान में झोंपड़ी कराओ या मकान बना के अच्छे निकाल लो और मोटा पसंद आए तो मोटा बता करो वही पसंद आए बाबा जी सिर्फ एक ही किसी मनुष्य का किसी बच्चे का किसी बच्ची का किसी का किसी पक्षी का किसी पशु का किसी और चीज का जिससे जीवात्मा निकल जाती है निकाल दी जाती है और सब मुद्दे हो जाते हैं और जो उसको छूले उसको पूरा ठीक करती है अशुद्धि तो आप नहाते हो समझे और पीढ़ी क्यों हमने तो पीढ़ी उठा भी जानते लेकिन आप लेकिन जो बच्चे जिन्होंने आज तक मेरी पीढ़ी उठा नहीं किया आपने जरूर आप पूरी आदत को
वो कह रहे और मैं आपको ये बात सब समझा रहा हूँ और उसका वो विधान जो बना हुआ उसको बता रहा हूँ कि मैंने उसके लिए विधान बनाया कि ये साफ आपकी फोटो जाए अब वो मेरा राम की तरह करते अब आप फैसला करो भी खुशी हो लेकिन ऐसा कोई भी कोई इंसान हो कोई आदमी हो कोई स्त्री हो कोई बच्चा बच्ची ऐसा कोई प्रकार करो कि तुम्हारी मुक्ति पागल हो जाए और तुम्हारे घर में 2 जवान लड़कियां तो आप उसी को पकड़ लो और ये कहते हो पकड़ो की औरत में और क्या लड़की और दुनिया में कभी और फिर आप चाची को पकड़ लो फिर पागल कर ले और पति को पकड़ लो उन्हें क्या करते तो सब होते हैं तो उधर से गाड़ी डबल करते हुए उधर सामने आ गई माँ किसी को पकड़ लिया दूसरी औरत है क्या कर तुम्हारे पशु से भी ज्यादा पूरी बुद्धि गई बुद्धि पशु भी ऐसा काम नहीं करेगा ऐसा विचार नहीं करेगा और मनुष्यों का नीचे ऊपर कैसे गया मुझे आपको पता कितना चंद्र मिलेगा तो आप ये बात सोचते उनकी पूरी बात आपकी आत्मा को हमको तकलीफ है कि मनुष्य बहुत अच्छे तुम लोग की जब सवाल को मिल गया और ईश्वर को पाने के लिए और प्रभु के पास पहुंचने के लिए आपको शरीर दिया गया किराए का और आप इस शरीर से अपनी जीवन पर भी करते हो और 84 में जाने का प्रमाण पत्र रखा कोई जीवन का पत्र कोई बहुत बड़े बड़ों होता है और इसके लिए सवाल की पीड़ा से और 84 आपको बताइए अभी आप अरे यार ढूंढना जा यार देखो इधर की शक्ल की फोटो खींची जाती है बाहर